मेला बुलिबाकू आसीथिबा बेले सळा हाणिला भेणेईकू। विवाहर 1 वर्ष पर राग रखी निज भेणेईकू हाणिला सळा। ट्रेन रे जाउथुवा बेले भेणेईकू पिछा कले एवं स्टेशन रे ओल्हाई बापरे निज भेणेईकू भुजाली मारिला सळा ओ तार सांग माने। घटनाटी घटी बारिपदार भंजपुर रेल स्टेशन रे। आज राति प्राय 8:30 बेले बांगिरीपोशीर बागनगर गाँव पपुन सिद्धांत नायक मेला देखा बांगिरीपोशी ट्रेन रे बारिपदा आसीथिले। हेले ट्रेन रे तांको सह सामना सामनी होइथिला तांको सळा एवं तार किछि सांग मानकर ट्रेन भितरे सेमानकर जुक्तितर्क होइथिला। हेले पुपुन ट्रेन ओलाई मेला पड़िया आड़ू आसुथुवा बेले सळा तांको भुजाली रे आक्रमण करिथिला। ঘটনাটা আরে ঘটনাটা মানে যে শোনাচ্ছি যুক্তি তর্ক না গেলে ସେଥିରୁ ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ରାଗି ଗଲେ ମତେ ଚାକୁ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଶଳାରେ। ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ମାନେ ମେନ୍ ଟା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତା ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ନା, ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲି ତା ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ସେ ରାଗରେ ରଖିକିରି ମତେ ମତେ ମାରିଦେଲେ। ଆଜି ମାରିଲେ ହେଲା, ତାକୁ ମାରିକି ପଳେଇଲେ। ତିନି ଜଣ। କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ମୋ ଶଳା ଆଉ ତା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ଦାବି ମୋ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଯାହା କିଛି କର। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି ଆଉ ମାନେ ପଛ ପଟେ ଚାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ମୋ 3 ଥର ବୋବେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏ ମେଳା ଦେଖତେ ଆସିଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ମାମୁଁ ଘରେ ଭାଇ ଘରେ ଆଣିଲେ ମତେ। ସେମାନେ ଭୁସି ଦେଲେ, ତାକୁ ପଳେଇଲେ। ସେମାନେ ଉଠେଇକି ମତେ ଆଣିଲେ। पुपुन सिद्धार्थ को गुरुतर अवस्था बारिपदा पीआरएम मेडिकल कॉलेज रे भर्ती करा जायछि। तांको मुंड रे चोट लागिथिबा बेले पिठी रे गभीर आघात होईछि। 20 रु अधिक क्षत सृष्टि होईछि। पुपुन सिद्धार्थ भल पाई 1 वर्ष तले बा होइथिले, तेणु 1 वर्ष तळु सळा तांको सह तिक्तता लागि रहितिला। अभियुक्त सळा बादल दास फेरार होईछि। बारिपदारु चंद्रा राय हांसदाको रिपोर्ट अनुध्यान टीवी।